Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, nous allons voir la page 73, الصفحة 73 من مرجع mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition, l'édition 2021. إذن من كتاب mes apprentissages للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي للطبعة الجديدة. Sur cette page, على هذه الصفحة, il y a la leçon de la lecture, نص قرائي, sous le titre Joue de cours, ألعاب الاستراحة. S'inscrit dans la 3e unité, les loisirs, الهوايات. L'objectif de la leçon, c'est de lire et comprendre un texte informatif. إذن أقرأ وأفهم نص يعني نص إخباري, informatif إخباري يعني نص كيعطينا معلومات. Alors, on va commencer notre lecture. Joue de cours à l'école في المدرسة dans la cour de récréation يعني في الاستراحة. La récréation يعني الاستراحة يا الاستراحة. On joue à deux. إذن كنلعبوا جوج بينا à trois ولا ثلاثة en petit groupe ولا يعني مجموعات صغيرة ou en grand groupe ولا مجموعات كبيرة. On va commencer par la marelle يعني الكاري. La marelle est un jeu très ancien يعني لعبة قديمة. très ancien يعني قديمة. Le jeu consiste à suivre un parcours en sautant à cloche-pied en évitant de marcher sur les lignes. هي لعبة يعني تتركز على القفز على القفز برجل واحدة وأتفادى المشي évitant de marcher يعني نتجنب المشي على يعني على هاد السطور على هاد لي لين يعني على هاد السطور اللي مرسومة. Il existe la marille droite, la marille ronde ou la marille escargot. إذن هادو أنواع ديال لي ماريل. نمر الآن إلى الفقرة الثانية. هنا غنهضروا على لي باي. لي باي sont en argile. كيكونوا بالطين. argile هو الطين. mais parfois en verre بالزجاج. ou en métal. métal يعني فلزات ولا فلزات. Le jeu consiste à viser et à toucher يعني à viser et à toucher une cible avec la baie. خصنا نضربوا واحد الهدف ديالنا واحد البيه كتسمى الهدف خصنا نضربوها. On joue souvent au milieu de la cour au centre un mur. إذن هذا فيما يخص اللعبة الثانية. ننتقل الآن للفقرة الموالية. La toupie. La toupie هي الطرومبية. La toupie. C'est un jeu traditionnel. Traditionnel يعني تقليدية. Taillé en forme de poire qui tourne sur lui-même à l'aide d'un fouet enroulé autour de la pointe. On lance la toupie sur le sol. كنرميوها في الأرض باش تدور. Le jeu consiste à la faire tourner le plus longtemps possible sur sa pointe. إذن اللعبة ترتكز على أن هاد لا توبي هادي يعني تدور أطول مدة ممكنة. يعني اللي دار ليه يعني لا توبي ديالو أطول مدة ممكنة هو اللي رابح. ننتقل الآن إلى الفقرة الموالية. لا dernière جو ou bien le dernier jeu اللعبة الأخيرة. Les osselets. Autrefois, les osselets étaient des petits os de mouton. يعني os يعني العظيمات الصغيرة. لأن كتسمى العظيمات الصغيرة. العظيمات الصغيرة. Aujourd'hui, ce sont des cailloux. في القديم كانوا كيلعبوا بالعظيمات العظام ديال يعني الخروف. مouton هو الخروف. Aujourd'hui ولكن اليوم ce sont des cailloux. اليوم هي عبارة عن أحجار. كايو هما لي كايو هي الأحجار. ou des pièces en plastique ولا قطع من البلاستيك. Pour jouer, il faut lancer un osselet, le perdre, ramasser très vite un des osselets
posé sur le sol et rattraper le père avant qu'il ne touche le sol. C'est un jeu d'adresse. إذن هذه هي الطريقة باش كنلعبوا هاد اللعبة لي زوسليت. إذن عندنا لا ماريل، لي بي، لا توبي، لي زوسلي. إذن هادو هما لي جو دو كور. ننطلق الآن للإجابة عن الأسئلة. j'observe et je découvre. إذن ألاحظ وأكتشف. إذن هاد الأسئلة، هاد جوج الأسئلة كيطرحهم الأستاذ ولا الأستاذة نورمالمون قبل ما نقراو النص. Alors la première question. observe les photos. لاحظ الصور. que vois-tu؟ وماذا تلاحظ؟ إذن غنجاوبو على هاد السؤال. إذن غنكتبو الجواب. je vois un enfant. je vois un enfant. طفل. un enfant qui joue. الذي يلعب. qui joue à la marille. à la marille virgule ديما في الصورة الثانية كيبانو لينا غير اليدين ديما غير الأيدي ديما أيدي كيجو التي تلعب كيجو كيجو أوبي اس كيجو أوبي virgule un garçon بالنسبة للصورة الموالية un garçon qui joue aux osselets et une toupée. وألاحظ أيضا un trombier, une toupée. Alors, je vois un enfant qui joue à la marille, 10 mains qui jouent au bey, un garçon qui joue aux osselets et une toupie. Alors, هذا فيما يخص السؤال الأول. Nous d'abord la deuxième question. Selon toi, de quoi vont parler les textes? Coche la bonne réponse. إذن في نظرك علاش غادي تحددوا هاد هاد النصوص هادو بربعة. coche أضع علامة في الخانة المناسبة ولا الجواب الصحيح la bonne réponse. Ils vont raconter une histoire. غيعاودوا لنا واحد الحكاية. Ils vont donner des informations. ou bien غيعطيونا معلومات. Alors les textes vont donner des informations. غيعطيونا معلومات. نمر الآن إلى الفقرة الموالية. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. La troisième question. coche la phrase vraie. يعني أضع علامة على الجملة الصحيحة. À la marille, on saute à pieds joints. Non. À la marille, on saute à cloche-pied. Alors, on saute à cloche-pied d'après le texte. La toupie, يعني الطرمبية, à la forme d'une banane. Non. La toupie à la forme de poire. La question numéro 4. Combien de marilles existe-t-il? شحال من نوع ديال لي ماريل عندنا. D'après le texte, on a il existe la marille droite et la marille ronde et la marille escargot. Alors عندنا ثلاثة. Il existe. نكتبو la quatrième question. Il existe trois marilles. Trois marilles. La question suivante, la question 5. De quoi étaient faits les osselets? باش مصنوعين هاد les osselets هادو. Alors, autrefois, c'était de petits os de mouton. يعني كانوا عظام صغار.
يعني فيما مضى يعني في القديم. mais aujourd'hui ce sont دي cailloux يعني اليوم عبارة عن أحجار. alors la question numéro 5 هنكتبو autrefois c'était de petits os هما العظام الصغار de mouton ou de noyaux d'abricot. اذا في القديم كانوا كيلعبوهم بالعظيمات الصغار ديال الخروف ولا دي نوايو دابريكوت. اذا لي نوايو دابريكوت يعني دوك البذور اللي كيكونوا في المشمش. يعني ديك العلفه اللي كتكون في المشمش كانوا كيلعبوا بها. اي دي كايو دابا كيلعبوا بالاحجار. La question numéro 6, à quoi ressemble la toupie? Alors, il faut écrire 6. La toupie ressemble à une poire. La toupie ressemble à une poire. La question 7. Je lis et j'écris. Relis les textes. Recoupez les noms des différentes Maril. إذا الأسماء ديال لي ماريل اللي عندنا. Alors عندنا la Maril droite. Alors il y a la Maril droite. Et la Maril ronde, la Maril ronde, et enfin il y a la Maril escargot. Et la Maril escargot. نمر الآن إلى الفقرة الأخيرة. جو ميفاليو أقوم تعلماتي. كومون جو طون أوبي. إذا كيفاش كنلعبوا بلي بي. ألوغ نجاوب على لا كيستيون نيميرو 8. أون جو نلعب أو ميليو يعني في وسطي أو ميليو de la cour, ou contre un mur. Un mur. On vise, virgule, ou bien 2 points. كيفاش كنلعبوها. On vise يعني خصنا on vise à toucher. خصنا نقيسو à toucher une cible. إذا خصنا نقيسو واحد البية اللي كتعتبر الهدف. une cible avec une bille. Avec une bille. Alors on joue au milieu de la cour ou contre un mur. On vise à toucher une cible avec une bille. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير. La question numéro 9. Dans quel jeu
trouve ton le père. إذا فينا لعبة فاش كنلقاو le père. Alors on trouve le père dans le jeu des osselets. إذا هنايا غادي نكتبو on trouve le père dans le jeu des osselets. Concernant mon projet de classe, cherche des images et des règles de jeu de cours. إذا أبحث عن صور وقواعد للعب يعني ألعاب الاستراحة. ماريل كاش 1 2 3 soleil les voleurs et les policiers يعني السارقين والشرطيين. كولا ميلار.